Genèse chapitre 1, le verset 20 jusqu'à 23. jusqu'à 23, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa le grand poisson et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Amen. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne cesse de réitérer mon objectif ya kuambia kusema ke hii kazi Mungu alifanya, bien que ce sont les écrits, mais wakati le tuku naangalia en profondeur, c'est pourquoi je vous ai dit selon le thème ya kusema ke le succès de Dieu dans son savoir-faire doit être notre paradigme, notre modèle. Unaona umaisha vyote bilotezi unafanya ana kusema ke wewe ndio utakuwa wa kwanza. No. Mtu ule kwa apele ya kuweza anapasha vraiment kujoje kuangalia bale bari mutanguria bale bari weza mwile domaine yako. Sema amen. Kama uku na ile perspicacité bipande bishuke utaweza tu. Jokulo nonaka kunekalaka bale wakati ile kuku muntu weko naweza ole yawe kuimite maisha yake kuangaria bile vile konafanya anafika mkuweza je, me utona mtu mwingine anakokota bantu bengine anekala kazi ni kukritike bale beko naweza. Muntu wa vile ataka moku na jene, ataka moku naomba, ataka moku mtumishi wa Mungu austa wezaka. Bale beko appelé kuweza ni bale banangaraka experience des autres, banangaria makazi ya bantu bengine koma ula naweza mwile domaine. Kama unangaria ta namuna yake ya kujikonduire, discipline ile kona weka mu maisha yake, tout ça ça fait partie ya succès ya réussite ya kile muntu kona fanya maisha yake. Ce n'est pas seulement la prière. Vous pouvez prier. Même notre papa un jour, il nous parlait. Non, il faut changer les choses. C'est pourquoi, comme ou le haut qu'on a fait un enseignement surnaturel, vraiment à fond, à chaîner kushindo maisha yake. Puisque un surnaturaliste, ni mu Kristu asha kwachana na ba Kristu bengine. Alléluia. C'est un chrétien qui réfléchit. C'est un chrétien qui n'a pas seulement les savoirs, mais qui a aussi le faire, puisque on en a ça par exemple, l'éducation ici au Congo. Toujours mon niveau ya connaissance, les savoirs seulement. Utezi unaona mtoto utamfundisha masomo, anafunda masomo, anaisha anapata nani ma diplôme tout ça. Mais après kuisha kwa masomo, anaanza kuandika lettre ya demande d'emploi. J'ai l'honneur, tout ça hivi na hivi, anaandika mais na yenyewe makazi ashifanye nini? Ashipata. Mais dans d'autres cieux, wakati ile mtoto yuko nafunda déjà directement nani shiye mon pédagogique kurwaka, je pense que kuku nani pédagogue mwaka ni psychologue John Dewey comme ça. Ça ba américain. D'abord la pratique. Muntu ana pratiquer kisha théorie inakuya. Utaona ule muntu ata ile théorie donc ata comprendre correctement là. Alléluia. Un jour, je me suis retrouvé dans le ISP. Nan tuku nafunda tuna jo mane ya kwanza ile vraiment informatique ordinateur ya taille yetu kuyona kuigusa tu hivi, c'est tout un grand problème.
unatetemeka hivi unaangalia beko na niona na professeur acha kusere tout ça vina hivi qu'on expliquer oh icône nani souris nani moniteur unité centrale tu vois et qu'on explique bile qu'on expliquer moi amu yafanyaka nini amu yebiona wakati ile munenda sasa musal de machine mule musal de machine muko kama ni 5 machine kan 10 machine mais mwe betidia muko ata 200 ni kama onekale hivi pasal de machine na unekala nani kumbela machine auyue kukia kufanya 2 minutes allez sort kisha après utasema ke ni refonde informatique non alléluia. Alors uyo ya kusema ke kuweza, si nous voulons changer les choses, si tu veux changer les choses dans ta vie, uyo ya kusema ke tu dois toujours avoir un modèle. Na modèle d'abord wa kwanza c'est notre Dieu. Muvile aritumika c'est comme un architecte ou le vrai doua. Alléluia. Si nous rentrons même dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle même ces mots-là, Jésus il a déclaré ça sur la croix, tout est accompli. En grec c'est tetelestai. Il est tout est accompli, tetelestai ile. Ni ya kusema ke lorsqu'un architecte anabebata, par exemple tukibebe nan Jérémie, wakati le Mungu anambia Jérémie asema va dans la maison des potiers. Vile eko na créé nani mavazi yake. Jérémie anenda nangara pour la première fois vazi haikutoke selon vile, puisque kuku vazi ile konona kanika ile kumumikono na vazi ile kwa wapi? Mkichwa. Maintenant ile vazi ilikuwa kumikono ya potier, aina ile ilikuwa mkichwa yake. Haleluya. Sawa vile alikuwa kumikono na vazi ile haikukue selon modeli ile alikuwa na mkichwa. Bible nasema ke Mungu akanzulula tena akatravaye le potier akanzulula tena akatravaye na ile vase alikuwa nayo kumikono iliambatana na kile alikuwa nayo mkichwa. Jo pale Mungu anambia hata nani Yeremia kusema ke si le potier il est capable ya kuanzulula tena ya kufanya kile kinamupendeza, même moi Dieu je suis capable de refaire encore d'Israël. C'est amen. C'est pour vous dire que Mungu loku nalamukia asubuhi aina Mungu wa bintu bya kukunjama, ni Mungu wa bintu bya kunyoloka. C'est amen. Ni Mungu wa bintu ya nini? Bya kunyoloka. Kama ulikuwa wa kukunjama nje unakuja hapa, Mungu anapasha kunyolosha maisha yako. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous prenons ce texte ya kukonesha kusema que lorsque ce n'était pas seulement comme une puissance moule ndani ya moule, non, c'est l'esprit. L'esprit représente de Dieu et Dieu njo nature yake ni Mungu mzima alikuwa pale avec l'intelligence. Dieu ne peut pas donner l'intelligence à l'homme mais yeye mwenye ashina nayo. Hapana. Tout ce que Dieu nous a donné, lui il en a. Alors wakati vous lisez muvile tu kunenda nabyo ni akukwambia kusema ke lorsque Dieu commence par un, le un là doit nécessairement avoir des éléments pour produire deux, et les deux doivent avoir des éléments pour produire trois. C'est amen. Ile maisha ndani yako ikuyemo. Mina katala unapata leo $100 unaipotesha, kisha unaanza tena zero. Hapana, ile maisha haina ya mzuri. Sasa ile haina maisha mzuri. Ni maisha ya mzuri ni unaanza zero unafika tena mamilion. Haleluya. Wakati ile Mungu eko naumba, Bible inasema le 5e jour Mungu anasema na mai banyama ba mumai ba existe mumai. C'est-à-dire que déjà mai ilikuwa na ile capacité, puisque banyama ba mumai Mungu ashikuba créer pakavu, mais Mungu aliba créer toujours paka mumai. C'est amen. Na banyama ba pakavu Mungu ashikuba umbe mumai ane batosha mumai ane baleta hapa, nono aliba umba pakavu.
C'est pour vous dire que fashi yote ile Mungu ateza na kweka pa ile fashi peko baraka yako. Alléluia. Dieu parle. Dans sa façon de parler, lorsqu'il parle, il est en train de créer. Et lorsqu'il parle, c'est-à-dire que mkichwa ya Mungu asha kuya ya kusema ke hapa niku nasema na mai iku nafanya nini? Iku nishikia. Nikiseme na mpepo ya kusema ke bandeke bayale musirfas bayale mumpepo bandeke banatoka, c'est-à-dire que mumpepo ile espace irishikia sauti ya Mungu. Bien-aimé, biote bila huku nasema autour yako, même dans ta chambre, à ta chambre yako, le psalmiste dit que mir ya nyumba yako iko na nini? Iko na mashikio. Kuku bintu bingine bila una kreaka wewe mwenyewe autour yako, ma difficulté lo na kreaka autour yako par rapport ya tuma difficulté tuku pale unaanza kusema oh ishi ni lufu. Pale huko unasema ni lufu, c'est-à-dire que huku naita lufu puisque lufu iko nafanya nini? Iko na shikia. Alléluia. Ne faut pas aux enseignements. Tout ce qui existe, tout ce que tu vois, même ce que tu ne vois pas, ou il y a toujours une personnalité. Un jour, si je ne me trompe pas, ma mère, wakati ile nani kazala ke nani petit frère wetu wa mwisho, et qu'on a 2 mois. Yeye ndio atuexplicaka. Acha kumbeba hivi. Kama nini ilifanyika pale anaambia bebe sasa ke 2 mois sasa wao shiki yake. Mais mtoto anamjibu. Alléluia. Ambie l'homme maintenant ça biote binashiki yaka. Si vous vous souvenez bien, même notre papa avait dit que même ma étude approfondie jusqu'aujourd'hui, que même l'enfant qui est dans ton sein là, écoute. C'est ma main. Quand ma sema munyumba, mukuna ma désordre, ma traumatisme, que ule mtoto yuko wapi? Ndani ya tumbo. Tout ce qui existe autour yako, iko na personnalité. C'est pour te dire qu'à partir de ces enseignements, on n'a pas chaque prendre responsabilité yako. Alléluia. Biote bila on n'a pas chaque kusema onona bia bibaya, je vous ai dit et même notre papa a toujours dit bia bibaya awone kubitafuta. Mais guérison banetafutaka. Guérison banetoshiaka mfranga. Buchafa bebutafutaki. Mais propriété banetoshiaka mfranga. Utauza savon, utauza mai, utauza pepsodan, utauza nywele, utauza ebi njuu wangare. Mebuchafa bafanyake nini? Abebuzaki. Apana kutafuta bila bebitafutake bio binyebi kunerikuia. C'est pourquoi dans ta vie, mina se Mungu dans des situations difficiles, ana balisé toutes choses. Anakrea analeta maisha, anaweka ordre bila bikuku yako binaku yako. Na Mungu anasema vile mimi nafanya na wewe tout est possible utezu nebifanya maisha yako. Même ta prière ne doit pas une prière oh Mungu onona vile banente soit oh hivi na hivi. Non, ta prière doit être une prière de c'est maman. Ambiolo pemena ça wanze komba une prière de création, tu es en train de créer des histoires. Vilo kupale hauna na kintu mais unasema ke niku chef d'entreprise. Ni bia kweli ile entreprise itonakanika. Mimi nasema itafanya nini? Itonakanika. Leo ku faible mais kesho utakuwa forni katika jina la Yesu. Sema amen. Leo batezi banakuzarau, mekesho batakuheshimia. Puisque mia leo, auyue 20 ans, 30 ans, abakwanzo beheshimiaka. Na weye, kama unapenda bakupache heshima, ile heshima yanze ndani yako. Wanze deja kureshimia. Wanze deja kurishikia ndani yako. Wanze deja kuriona mtu mwenye kubarikiwa. Alléluia. Tu vois, même dans notre pays, kuku bantu bengine, uku nafata,
Mais regardez bien, internet siku pale. Internet haina pale tu njoo kwanza kuangalia ma TikTok ya bantu bale beko nafanya bintu bya buchia fukule hivi vine bena. Unekala pale 1 heure de temps, 2 heures huko paka. We. Angaria. Unapita. Non. Sur internet, il y a aussi de bonnes choses. Amen, amen. Sur internet, il y a des cours. Nisha kuangaria ba millionnaire sur internet, ba grand pasteur sur internet. J'ai vite compris que na ula shikufunde masomo, mais kama aliweza mu domaine ya business, anakuwa professeur. Puisque eko nafundisha experience yake. Ile njia uripitia, uioneshe bantu bengine. Me weye huku nafuata mtu mwenye kuambia nini? A partir ya leo hapana kufuata mtu mwenye kushinda. Sema amen. Sema amen. A partir ya leo hapana kufuata mtu mwenye kufanya nini? Fuata mtu mwenye kuweza. Mtu mwenye kuweza akikwambia kintu atakwambia ni bya kweli. Atakwambia na madifficulté il a reconnaître yandire. Alléluia. Je vous ai toujours dit, il y avait un serviteur que j'encadrais. Anenda anapata nani fiancé moi. Tunampenda pale tusevida hivi tunaanza mbembelesha mafiera kupita. Sasa kwanza ufuatilie hivi. Ule nani fiancé wake barafiki paka babaya. Mimi namwambia mimi sasa achana na huyu mwanamke. Hivi na hivi anaanza kunikimbia. Sasa kuya. Unanikimbia je? Fuata bila mimi nafanya nini? Akueleze. Unayua mtu mwingine ateza anakuwa tellement hypocrite njuu ya kumuyua, c'est tout un grand problème. Mais kama unapenda umudécouvrir, utadécouvrir bale beko autour yake. Ana vile. Jo vile. Mimi sasa achana naye. Alléluia. Wewe ata barafiki yako ukuwe na barafiki bale basha kuweza. Sema amen. Ma relation ile kunayo ukuwe na ma relation ile ko ya intérêt. Ambie lo pembeni kwa relation ya intérêt. Shimama yulu mwambie lo pembeni kwa ma relation ya intérêt. Bibi na bwana inegala ma relation ya intérêt. Mwambie divorce inatokea kunini? Si kama intérêt haina hako. Njoo mnaanza paka kuconseil paka huyu atalamuka na yake raison. Papa huyu mtu huyu kichwa yake kikusani ka shetani mjima ashako. Huyo ya kusema ma intérêt haina amu. Mais kama intérêt iko amu atakuwa inavumilia. Sasa nikiende tena hii ma intérêt ni kunaona itatosha taipatia tena wapi? Anavumilia. Kama hata Mungu hivi tu kuna mtumikia. Mungu hata Yesu pale alikuwa kufa, alikufa kwa bure. Kama ashikukufe kama shimutaye. Sema kama ashikukufe kama shikutaye kama nishikombaki. Takomba njuu ya nini? Wao kunikufia. Muko entere. Sema amen. Hata we baba munyumba kama heshima iko wako, ni heshima nini? Ya entere. Busubui unaacha quelque chose. Merci papa. Na wewe pale unashika sana niku papa. Shimina nakwambia. Mais ukwe ulukule malari depuis rikala pale. Baranza kukufanisha byote. Utaanza kuita hapa. Kapinga anaenda kule. Ilunga anaenda kule. Kasongo bote banazambalala. Njoo machozi inaanza kukutoka. Ile maisha ya vile mimi naikatala ndani yako ni katika jina la Yesu. Meme sante yako ibakie vile vile. Sema amen ya nguvu. Kwa mfranga tina kubuzebo wako anze kupata mfranga. Haleluya. Ichike beniku na kuambia bitafanika.
Alléluia. Matthieu 17, 27. Matthieu 17, 27. La Bible dit, mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le l'air pour moi et pour toi. Amen. Bakwa kuripisha mpo banakuya. Kwa kumfuata Yesu, banauliza badisciple yake sasa, maître ona shiripake. Banenda banamwambia sasa pour ne pas le scandaliser, anambia Pierre, puisqu'un jour Pierre onona ibi niku nakwambia hivi, ça se trouve même dans la Bible. Un jour Pierre anamwambia Yesu sema ke tunaacha babibi, tunaacha batoto, tunafanya nini? Tunakufuata. En retour tutapata nini? C'est comme ça, muntu wakiri kama ukunenda kule kuku bena kupeleka kama kuku kweushi, fanya nini? Shimama. Attends même la marche avec Dieu. Si tu ne comprends pas, pika magoti, jeûne, prie, ambia Mungu asema, hii maisha yangu mishione nini? Claire, Mungu atakwambia. Haleluya. Hapana kusema ke na mwenye Mungu huku nenda na saa nyingine ushaka kwa chanaka naye, wewe uko unasema huku paka naendelea naye. Kumbe umshaka kwa chanaka. Simama. Contrôle. Il y a toujours des contrats que vous pouvez signer avec Dieu. Alléluia. Sema wende mumai, samaki ule wa kwanza atakuya, umulopole, tosha makuta mule, ripa njuu yako, ripa njuu yangu. Bien aimé, uyo ya kusema que un surnaturaliste, il est capable d'être béni partout là. Il a le pouvoir d'attraction. Alléluia. Samaki ashikupashe kukatala. Piska anajua ya kusema ke ula nasema njoo la nyumba. Na wewe vile ukupale, uyo ya kusema ke tu représentes Dieu. Les dollars t'appartiennent, le franc congolais t'appartient. C'est lui-même qui avait créé, c'est l'homme comme toi. Et lorsqu'il a créé ça, c'est pour que l'homme puisse utiliser ça. Ambiolo ko pembena kwa sema simba shikala ke besoin na dollars, ana nayo besoin. Ule ko nayo besoin ni weye. Sema amen. Simba na besoin na nyumba. Ule ko besoin na nyumba ni nani? Ni weye. Simba ana besoin na mangua na nkocha hata kama asema hii njoo Versace ana kule. Hii njoo Super Wax tout ça vina hivi ana kule. Mais ile mangua beko ne fansha njuu yako weye. Sema amen. Biote bile Bible nasema ke kyote kile Mungu alikiumba toujours avec un but. Anayua pourquoi alikiumbia, hata meno yako ile. Mungu anayua pourquoi alifanya nini? Aliweka mkinwa. Haina njoo ya kuria, haina njoo ya kushome. No, ni yo njoo ya kuria mzuri. Sema amen ya bien. Yesu anangarasa, je suis dans les besoins de l'argent, nambia Pierre wende mumai. Fashi yote kule utapika macho yako. Fashi yote kule utashonta. Mina kwambia sema Mungu akamenisieko capable yawe kukubariki. Quand tu appelles quelque chose, la chose doit exister dans ta vie. Qui croit à cela? Mina kwambia ya kusema kile mikono napandisha yule Mungu aanze kuipatia mfranga kila siku. Lorsque Dieu parlait, Jésus parlait, il a parlé à Pierre. Mais samaki mumai anafanya nini? Anashikia. Dieu ne peut pas faire quelque chose avant de t'annoncer cela. Alléluia. Mungu alipasha hata kufanya hata geste hata hivi. Bintu biku unafanya nini? Biku unafanika. Mais pourquoi il parlait? Marie alipasha tu kushutuka un jour comme ça. Déjà anaanza kutema mate. Non, haina malaria. Huku na nini? Huku na mimba. Non. Avant que mimba ingie, Mungu anashusha d'abord malaika. Wendo kamwambie akuye ukura kama ile misemo ningia ndani yake. C'est ça même la formation de la bénédiction. Je crois
en tant que surnaturaliste, hata hii predication niko nasema hapa, iko naingia mu mashikio yako, iko na créer guérison. Iko naingia mashikio yako, iko na créer entreprise. Iko naingia ndani ya mashikio yako, iko na créer bila bikuku yemo. Crois. Alléluia. Essayez un peu de nous lire ces 3 Jean 2. Si c'est ça. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Amen ya koko ya chini. Reprends la lecture. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sema amen na wewe ichika bikale ndani ya roho yako, ndani yako. Reprends la lecture. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu Moi prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Hapa niko nakwambia, niko na créer paka vile unakatika hivi Mungu anasema Dieu dit. Na mimi asubuhi ya leo niko nasema na sante yako. Mimi nasema ke sante yako a partir ya leo, malaria hata kama ilikuwa jina ya je yaanze kupotea ni katika jina la Yesu. Ikuye sikre yaanze kupotea, ikuwe diabete yaanze kupotea, ikuwe malaria yaanze kupotea, ikuwe sida yaanze kupotea, ikuye kanser yaanze kupotea, ikuye roho yaanze kupotea, ikuwe cirrhose de foie yaanze kupotea, ikuwe estoma yaanze kupotea, ikuwe mkongo yaanze kupotea, ikuwe kichwa yaanze kupotea, ikuwe macho yaanze kupotea, biote bila barisema maisha kupotea. Je me mets à la place de Dieu ce matin. Paka vile Mungu anaanza kusema que la lumière soit et la lumière fut. Na wewe asubuhi ya leo mimi nasema que la guérison soit. Na guérison yonakanike. Que les entreprises soient. Na entreprise yanze konakanika maisha yako. Ifanike vile na bitafanika. Lorsque Dieu parlait, bilanza kufanika. Sema amen. Mai irizala. Inazala banyama. Inazala ba leviathan, banyama ba makari. Kupitia tu sauti. Ile sauti ndio ile kona sema asubuhi ya leo ndani maisha yako. Bien-aimé, ile sauti anze kukree bintu atabia makari bile bitaweza kudevore badui yako. Qui croit? Ambielo mpemena sanjua nini huku na minia kinwa kia koza kia baloji, kinwa kia koza kia bantu basha kukuchukia, banasema ke tutaona uone kia minia ile kinwa ile. Une kipacha ile pouvoir njuu ya nini? Hapana kwa minia ile binwa bia koza. Sema amen ya nguvu. Shimamia yulu ambielo mpemena sa hapana kwa minia ile kinwa kia koza. Kile kisema bibaya ndani ya maisha yako ni kinwa kia koza kimerite kufungula kinwa kiseme yule maisha yako. Alléluia. A partir ya leo hii misemo ikuna ni ile misemo yote mubaya ile barisimaka maisha yako. Ça je te dis la franche vérité. Mimi nasema ikuna ni ile misemo yote. Oh wa ustawezaka weye kaweye. Unaona kuku bantu bengine bino yabo ni paka kaweye, madiminutif ya kupita kipimo. Kaweye utakafanyaka ni kaweye kaweye shi kaweye huku kandumba kaweye huku ka pauvre kaweye. Ile ni kinwa kia koza. Mina ni ile kinwa ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Mina sema mina nafanya nini? Mina ni ile kinwa. Akina tena na uwezo. Prospère à tous égards. Paka vile unebishikiaka ndani yako bianze kuonakanika.
Nguvu ya Yesu Kristo haina paka Mungu ndani yake. Nono, ni bile vinazofanyika tu. Aweye fasha kwa kazi bila utanza kufanya banze kusema ke huyu anabamba dawa huyu yeko na buloje koma yeko naendelea njo vile tunamutafuta atufanye nini atumupate na wa basta kupata ni katika jina la Yesu. Bianze kufanika vile. Hii misemo ni kunapenda wanze kushika makari moya. Unaona mekri iku shie tune itonifie kukwambia sasa njoo vile biko. Haleluya. Hata njoo kupandisha nani mbingu yulu tusha vina. Le verbe qui est utilisé rakia de raka. Iku tusa muntu un forgeron. Mungu akubariki. Comme un forgeron anabeba marteau. Eko nafanya nini? Eko na popa. Haleluya. Mungu ile periode alikuwa ni mkombinezo. Eko nafanya nini? Eko na placer bien kuplacer. Manyota na placer. Mayu une cage. C'est pourquoi la Bible a raison de dire que le 7e jour Dieu fait quoi? Se reposa. Na weye hivi uko hapa mwenye kushimama makazi yako shimame. Ubarikiwe. Palo tenesha 60 ans, 70 ans. Bien aimé, mina kwambia sa usitatumika tena. Ni bilo ritumika njo bitanza kukuleta mfranga. Mina sema mina kulapia ichika. Vaut mieux, ambio l'on peut maintenant ça, vaut mieux ôter soit 20 ans, à 30 ans que ôter soit 70 ans. Vaut mieux lale na njala wingariki kiana. Ile njana buyana ile itakupatia nguvu, utafanya nini? Utendo tumika. Hapana kuteswa ulale na njala kubuze. No. Hapana, sema hapana. Kuna kile iko nashikia bile niku nasema. Na Mungu akufungula akili, akupatia a partir ya leo mambo ya serio yanze mu maisha yako. Mambo ya serio yanze ndani ya roho yako. Otola na kombanisha kama maisha yako iko na yangaisha njoo sasa make hivi vina hivi. Leo hii mimi nasema ke tutamujika ni katika jina la Yesu. Sema amen. Ule riteswa maisha yako tutafanya nini? Tutamujika. Je vous ai dit ici ya kusema ke Mungu ni ule ananyoloshaka bintu. Ulikuwa wa kukunjama unakuwa na Mungu unafanya nini? Binanyoloka. Na ule anapendaka maisha yako mpaka iko ya kukunjama. Mungu akamensi aishane naye ni katika jina la Yesu. Utapika mikono yako utaomba ni katika jina la Yesu. Prie deja. Ni kuna pendo sema na ile makari yote. Omba. Mungu ni maisha yako nyoloke.